स्टार्टिंग फ्रॉम द फायर इन ऑस्ट्रेलिया, कितने एकड़ पे वो फायर लगी जंगल्स में, ऑस्ट्रेलिया के जंगल्स में। फिर इंडोनेशिया में सुनामी आई, फिर जलजिले कितने बढ़ रहे हैं, फिर वो लोकेस्ट की पूरी एक फौज अफ्रीका में आई जो कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का जो फसल का एरिया था, क्रॉप का एरिया था, उसको खा गया। इसके अलावा स्कॉलर्स की डेथ सबसे स्ट्राइकिंग ये है। मैं पर्सनली 10-12 को तो मैं जानता हूँ जिनकी डेथ हुई। हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ बीइंग अमंग्स द टॉप मोस्ट, जिनका आसनुल बयान माशाल्लाह उनका सदका जारी है। हम वो ही पढ़ते हैं, वो ही पढ़ाते हैं। इट्स अ बिग 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 ह्यूज साइन। और फिर दज्जाल के आने से पहले 3 साल एक ग्लोबल फैमिन आएगा, तो हालात उस तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल फैमिन की तरफ। फिर ही तो आकर उसने ये कहना ना और लोगों को कि मेरे पास है, मेरे से मांग। लेकिन इससे पहले एक मिथ को मैं चाहता हूँ कि हम ब्रेक करें। ये मिथ कहना चाहिए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहना चाहिए। अक्सर लोग ये समझ भी लेते हैं कि दज्जाल इज नॉट अ रियल फिजिकल बीइंग, बल्कि वो ये जो आजकल टेक्नोलॉजी है इसमें जो फलां लोग हैं, ये दज्जाल की कोई ना कोई शाख आप समझ लें। दज्जाल इज नॉट अ रियल फिजिकल बीइंग। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट? यार आई थिंक दिस इज मतलब ये जहालत है बहुत बड़ी, लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ा जाए तो दज्जाल क्लियरली, वो कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल इज सिस्टम, जैसे और उसके जो है ना, जैसे अमेरिका है या इजराइल है जिसके उनकी जो टेक्नोलॉजी चीज़ें मिलाते हैं कि उनकी सबमरीन्स में उनकी यानी सबमरीन्स हैं समुद्र की डेप्थ्स में, और फिर आसमान में सैटेलाइट्स हैं। टीवी को भी कहते हैं कुछ लोग, वन आई टीवी, एक स्क्रीन है एलईडी की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई है कि शाबुन अहमर, अ यंग मैन रेडिश इन कलर, कसीर शॉर्ट हाइट, अफहज, यानी उसकी जो टांगें होंगी वो आर्ट होंगी, लाइक थोड़ी मुड़ी भी होंगी, जैसे अक्सर कुछ फुटबॉलर्स कुछ डोंट माइंड कि अगर वो चीज़ें पे पाई जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी होंगी। जहद रास, थिक कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है, स्नेक्स जैसे होते हैं ना, स्नेक जैसे ना, सांपों की तरह से दोनों आंखें उसकी डिफॉर्म्ड होंगी। एक तो ग्रेप लाइक बाहर प्रोट्रूड कर रही होगी, और दूसरी जो है दूसरी भी बहुत क्लियर विजन वाली होगी। ममसूह युमना, जो राइट आई होगी ना, राइट आई वो तो ममसूह होगी, जैसे उसके पास कुछ वाइप किया हुआ है और वो पॉपिंग फ्लोटिंग ग्रेप की तरह होगी। और लेफ्ट आई पे भी उसके स्किन के एंड पे डिफेक्ट होगा, और जो कि एक ना स्किन का पीस लटक रहा होगा, यानी उसकी आंखें जो है ना कुतिबा बाइना आइना ई काफरा, काफा और रा लिखा होगा, और फिर फ्रॉम मिन बनी आदम, तो आदम की औलाद में से है। अच्छा, एक व्यू ये भी है कि शायद शुरू में वो डिफॉर्म्ड इस तरह ना हो। ये एक व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इब्ने सियाद पे जब शक गया तो इब्ने सियाद की दोनों आईज डिफॉर्म नहीं थी। मतलब सहाबा ने जब कहा, हजरत उमर तो मान बैठे थे कि ये इसको मैं मारूंगा, कत्ल करूंगा, तो उसकी ये डिस्क्रिप्शन इब्ने सियाद की नहीं आती कि उसकी दोनों आईज। तो कुछ लोग यहाँ से कहते हैं कि सहाबा को अंडरस्टैंडिंग ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। ये एक व्यू बता रहा हूँ, वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है, कि वो सबसे बड़ा हैंडसम कैरिज्मेटिक शख्स, एक बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट, मैजिशियन, टेक्नोलॉजी का मास्टर, चैरिटी करने वाला, फिलंथ्रोपी का माहिर होगा, और ह्यूमैनिटी को शायद बचाते बचाते कोई स्टंट मारेगा ऐसा बहुत बड़ा कि वो डिफॉर्म्ड हो जाए, शायद किसी बॉम्ब के, ऐसे जो भी है। ये एक थ्योरी पाई जाती है कि फिर उसकी ये कंडीशन होगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। बट हो सकता है डायरेक्ट ही ऐसी हो, वल्लाहु आलम। मैं आपको बस एक थ्योरी बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि वो इतने अर्से से फिर अगर वो में बनी आदम है तो लोग तो आते हैं और मर जाते हैं, कब्रों में जाते हैं, तो वो जिंदा कैसे है? वो हदीस तो भाई जैसे शैतान जिंदा है। शैतान ने जब कहा कि अल्लाह मुझे मोहलत दे क़यामत के दिन तक, तो कहा इन्नका मिनल मुंदरीन, तुम उन लोगों में से हो, तुम उनमें से जिनको मोहलत दी गई। ये नहीं कहा कि तुम्हें इन्नका मिनल मुंजर, तुम्हें मोहलत दी गई। यू आर फ्रॉम दोज जिनको हमने मोहलत दी हुई है। और इसमें एक साइन है, एक हिंट है कि हमने कुछ औरों को भी मोहलत दी हुई है, और उनमें से एक दज्जाल है, who has been chained and shackled in an island। और वो और फिजिक्स के लॉज के भी मुताबिक ना, टाइम कंटिन्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, साबे काफ के लिए उनका आधा घंटा गुजरा है। देखे ना, उनके बाल नहीं बढ़े, उनके नाखून नहीं बढ़े। फिजिकली अगर फिजिकल लॉज के मुताबिक आप 309 साल सोएं तो आपकी सारी चीजें तो बढ़नी चाहिए, लेकिन उन्हें आधा घंटा लगा, पौना घंटा लगा, आधा दिन कहते हैं हम सोए 309। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि टाइम डिफरेंट है, डिफरेंट डायमेंशंस में, जोन्स। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रोक दे, जिसके लिए चाहे टाइम। हज़रत उज़ैर का जो वाक़या आता है, तो नाम कुरान में नहीं है, लेकिन मुफस्सिरीन हज़रत उज़ैर का जिक्र करते हैं कि वो जब देखते थे गुजरे खंडरात से, तो उन्होंने कहा कि ये लोग कब जिंदा भी होंगे या कैसे होंगे, मतलब इतने अरसे से गए हुए। तो उनको अल्लाह ताला ने वफात दी, उनके गधे को भी और खाने को भी। जब वो उठे
تو دیکھا کہا اپنے کھانے کو دیکھو, کھانے کو تو کسی بیکٹیریا نے وائرس سے ٹچ بھی نہیں کیا ہوا تھا, جو کہ فریجائل ہے, ویک ہے. ہاں بالکل. اور گدھا بالکل مر کے مٹی ہو کے ڈیکمپوز ہو چکا تھا, اور کہا کہ دیکھو ہم کیسے کھڑا کرتے ہیں, اور پھر اسی ٹائم ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے میریکلز ہوتے ہیں. عالم برزخ بھی ہے, ہم سب بالکل ہمارا بلیف ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. بالکل. تو اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یہاں سے یاد آئی کہ میں نے کل بھی مختلف ریلیجنس کو ڈسکس کیا. ایجپشین مائتھولوجی میں بھی ایک کریکٹر ہے تھوس کے نام سے, وہ 6 ڈائمینشنل بینگ ہے, مطلب اس کے تھوس از دی گاڈ آف گاڈس اکارڈنگ ٹو دیم. لیکن تھوس نے تباہی کچھ ایسی مچائی تھی انسانیت کے خلاف کہ اس کو قید کرنا پڑا. یہ myth ہے, ایجپشین myth ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مطلب ہر ریلیجن میں اینٹی کرائسٹ کا کنسیپٹ ملتا ہے. میں تھوس کو ایگزیکٹلی دجال نہیں کہہ رہا, لیکن اس کے بہت سے ایٹریبیوٹس دجال والے تھوس کے. اور لیٹ می ٹیل یو, آن کے نام سے یہ ٹیبلٹس آف تھوس, اچھا, فری میسنری کا جو 33rd سرکل ہے, 33rd ڈگری فری میسنز, ان کے پاس یہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں. ان ٹیبلٹس میں نالج ٹو اکارڈنگ ٹو دیم نالج ٹو ریز دا ڈیڈ, نیکرومینسی جسے کہتے ہیں. اچھا, اگر آپ لارڈ آف دا رنگز بچے ہمارے دیکھتے ہیں, اس میں اس نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ساورون ہے غالباً, وہ جو ایول ون آئٹ جو ان کا اینیمی ہوتا ہے, وہ نیکرومینسی پریکٹس کرتا ہے. ہی ریزز پیپل فرام دا ڈیڈ. اچھا, تو یہ اکارڈنگ ٹو دیٹ دوز ٹیبلٹس یو ول ہیو دا نالج ٹو ریز ڈیڈ پیپل, یو ول ہیو دا نالج ٹو ایکسیس دا ڈارک ورلڈ, you will have the knowledge to call devils, rebellious creatures into the earth, demons کو, titans کو آپ بلائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک تھیوری میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں سچائی کتنی اللہ knows best, but people have told کہ 33rd degree free masonry کے پاس tablets of Thoth ہیں. people can research on it, THOTH, Thoth, کہ یہ کون تھا. اب اسی طرح دیکھیں آپ سومیرین مائتھولوجی میں جائیں تو اس میں بھی دجال ٹائپ ایک ایول کریکٹر ملتا ہے. پھر بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں 5 بار اینٹی کرائسٹ کا ذکر ہے, اور اینٹی کرائسٹ اکارڈنگ ٹو دا بائبل وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھاڑے گا بیفور دا سیکنڈ کمنگ آف جیزس. اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب کہ کعبے کے ارد گرد میں نے چکر لگاتے دیکھا, طواف کرتے دیکھا حضرت عیسیٰ کو, اور ان کے پیچھے پیچھے دجال آ رہا تھا. اور اس کی پوری ڈسکرپشن جو آپ نے کہا, گھنگریالے بال, ریڈش چیکس, اور یہ آنکھ کا بتایا, اس کا مطلب ہے وہ کاپی کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, بہت بڑا امیٹیٹر ہوگا, مسایا کہے گا اپنے آپ کو. آل دس شوز کہ ایک تو شروع سے اس کی بات چلی آ رہی. دیکھیں ہوگا تو یہود, لیکن پیدا بعد میں ہوگا, اس دنیا میں آ کے پیدا ہوگا. یہ ایک عجیب بات ہے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے لیے یو ہیو ٹو اوبیسلی جب یہاں آنا ہے تو پیدا ہو کے آنا ہے, ایک طریقہ ہے, ماں کے پیٹ میں سے آنا ہے. لیکن ہے ایگزسٹ وہ پہلے کا کر رہا ہے, اور ہر نبی نے اس کے بارے میں وارن بھی کیا. تو نبی میں تو حضرت نوح بھی آتے ہیں, باقی انبیاء بھی آتے ہیں. اس کا مطلب کہ ہر نبی اگر اپنی قوم کو وارن کر رہا ہے, تو یہودی تو بعد میں آئے, وہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے, تو وہ اہل یہود میں سے اگر ہے, اس کا مطلب پھر نبیوں کو کیسے پتا ہے کہ اس نے آنا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ بہت ریبیلیس کریچر, بہت خطرناک کریچر, اور دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس سے بڑا فتنہ تہلکہ انگیزی مچانے والا نہیں آئے.